Gibiyaan ko sa akong asawa. Human niya masayran nga nag-ana-ana mi sa akong amiga. Kung mahal nato ang usa ka tawo, dili ta magbuhat og paagi aron nga sila masakitan. Kung mahal nato, dapat natong ampingan og panggaon. Ikaw ba? Kamo? Unsa bay kaya ninyong buhaton kung pasakitan mo sa tao nga inyuhang gimahal? Maayong adlaw kanimo DJ Sam, ingon mana sa imuhang mga viewers ug followers ning imong programa. Misulat ko sa imong programa DJ Sam online. Kay naguol kaayo ko. Og timing pod kay niadto nga time, nakapaminaw og nakalantaw ko sa mga storya sa imuhang page. Og naka-feel pod ko kaisog nga ako na sab ang magpa-advise sa imuhang mga viewers. Ako si John. 32 anyos ko DJ Sam, nagtrabaho ko isip accountant sa usa ka private company dinhi sa among lugar. Tangkad ko, 6-footer. Tapos, mistisuhon o gwapuhon ko, ingon pa nila. Taas pud ko og confidence sa akong kaugalingon DJ Sam. Ug mausab nay rason nganong gukdunon kay kog mga chicks. Ang kunon ko nga chick boy gid ko DJ Sam. Nakaila na ako si Yela. Pinaagi sa usa ka party sa akong higala. Gwapa siya, pution, hamis ug pamanit. Pero may pagkamanang lang gid siyang manamit. Gihatag ni Clarice ang iyahang number DJ Sam. Ug dito na nagsugod ang among communication ni Yela. Nag-chat-chat ming duha. Ug humana sa duha ka semana, nagsabot mi ni Yela nga mag-meet up mi. Tuod man nagkita gid ming duha DJ Sam. Nalingaw mi, nagila-ila mi sa usag-usa. Human sa among date DJ Sam, nanuray una mi. Bago na ako siya gihatod sa ilaha. Og sawa pa ko makabiya, ikawatan gyud ako siya halok. Sa lips gyud DJ Sam. Nagtupagani kong masuko siya or di ba ka sagpaon ko niya. Pero na-shock na lang ko DJ Sam nga migakos siya sa akong liog ug mibawas pod og hawk nako. Human niadto nasundan pa og daghang date ug panagkita. Hangtod nga nag-check-in nami sa motel DJ Sam. Ug nakuha na gyud nako si Yela. Pero wa pa gyud ko niya sugta. Hangtod after 1 month gisugot na gyud ko niya sa wakas. Diyang nahimo nang kami ni Yela. Dito na ako nakita DJ Sam nga daghan di ay mi og mga kalainan. Introvert siya. Og di siya hilig og bar DJ Sam kanang mag-adto bitaw sa party sa bar. Di siya ganahan makipag-inom. Maong sa ending, ako na lang barkada. Ako na lang amiga ang akong agdahon kung makipag-inom ko. Dili sab siya higpit na ako DJ Sam, which is ganahan kaayo ko. Kay di sab ko ganahan nga kontrolon ko sa akong karelasyon. Ug didto giimbita na ako ang akong amiga nga si Clarice. Sakto sab, kay wa ang iyang boyfriend ni adto nga time kay naay seminar. Duha daw kasi mana nga di daw sila magkita. Gi-share ni Clarice sa ako ang iyahang mga kayugot-gut sa iyahang boyfriend DJ Sam. Labi na pag-abot sa kama. Disappointed daw kaayo siya kay duha daw sila kasi manang di magkita. Pero wa man lang daw siya pabawni. Wa daw siya giana-ana daan bago milakaw ang iyahang boyfriend. Daghan pag mga hinanakit si Clarice nga iyang gi-share sa ako DJ Sam. Hangtod nga nangundang nami kay perti naman gud niyang hubuga. Halos di na niya kaya nga mubarog DJ Sam. Maong nakahuna-huna na lang ko nga i-check-in na lang siya sa motel. Ug muuli na lang ko after nako siya mahatod. Pero kay parehas naman ming hubog ug hot na kaayo si Clarice. Wa nako nakabalibad pa DJ Sam. Nada na mis kainit sa among mga lawas. Nakapila gid mi ka rounds diadtong tungura. Og pagkaugma wow kaayo mi sa usag-usa. Miyangyo na lang ko sa iya DJ Sam nga di na lang intawon ipanabi ang nahitabo namong duha ug miuyon sab siya.
Milabay ang pipila ka buwan nga way nasayod sa among gibuhat ni Clarice. Og plano na nakong pakasla na si Yela. Mao to DJ Sam nagpropose ko og kasal ni Yela. Nag-yes pud siya. Og simple ra kaayo ang among wedding. Imbitado pa pati si Clarice. Human sa among kasal, DJ Sam, dinhi minamuyo sa balay nga akong gihulog-hulugan kaniadto. Akong napundar. Ug desidido na gyud ko nga kalimta na kung unsa man ang nahitabo sa amo ang duha ni Clarice. Magbag-o na ko. Gusto na ko nga makatuon na sa among kinabuhing magtiayon ni Yela. Pero sa tulo ka buwan namo nga panagtiayon ni Yela, DJ Sam, gisuwayan dyan sa kapalaran ang among kaminyoon. Naglisod mi og buo og anak ni Yela. Halos mawad-an na mig paglaom. 5 kag buwan-buwan na lang miasa ming duha. Sige na lang siya pregnancy test, pero wa jud mi gipalad og negative gihapon. Hangtod nga giasa na lang namo sa kahitasan ang tanan. Pero human sa 2 ka buwan nga inampuay namong duha ni Yela, DJ Sam, nga hatagan na mig anak. Gisorpresa ko niya usa ka adlaw ni ana. Maulay paghuman gid daw niya PT, DJ Sam. Og positive ang resulta. Wow! Mabdus na ang akong asawa. Maong nalipay kay miniadto nga time. Sa among ka-excited, DJ Sam, no? Gipangandaman na namo ang tanan. Namalit nami og mga gamit sa babay. Kaso lang, wa kini matuman. Tungod kay humana sa pila ka semana, gidugo man si Yela ug nakuha ang among baby. Naguol og nasakitan kaayo mi. Pero wa mi wagtangi sa paglaom. After few months, namabdos na pod si Yela pag-usab. Positive. And this time, giampingan na gyud namo ang iyang pagmabdos pag-ayo. Og humana sa usa ka buwan, nakuhaan na pud siya pagbalik, DJ Sam. Nawagtangan na kaayo mi og paglaom sa nahitabo namo. Og sawa damha, nakahuna-huna ako sa akong dakong sala kang Yela. Gichat na ako sa messenger si Clarice. Og nagpagawas ko sa akong gibati niya. Gi-comfort pud ko niya, DJ Sam. Og ang kunon ko, namigaan ang akong gibati ni adto nga time, DJ Sam. Pero nakurat na lang ko, di ang pagmata nako isa buntag. Sakit kayo nga akong agtang. Gibato ni Yela ang cellphone sa akoa. Nabasa din niya tanang convo namo ni Clarice, ug nasayra na niya ang gibuhat namong duha kaniadto. Nag-explain ko sa iya, DJ Sam, pero nasakitan siya sa nasayran. Maong desidido na siya, nakipagbuwag na gyud si Yela sa akoa, DJ Sam. Wa na ko'y nahimo sa iyang gibuhat. Nanghipos na siya sa iyang mga gamit ug mipahawa na sa among panimalay. Na-depress ko pag-ayo, DJ Sam, nga gibiyaan ko niyang nag-inusara. Pero wa gihapon ko mi-give up. Padayon gihapon ko sa akong effort. Nga mapamatud-an kang Yela nga nagmahay nako sa akong gibuhat kaniadto. Mahal ko kaayo nga akong asawa. Og di ko gustong maguba ang among kaminyoon tungod lang sa nahitabo namo kaniadto ni Clarice. Pero at the same time, nakapangutana pod ko sa akong kaugalingon. Kung sakto pa ba ang pagtratar ni Yela nga ri sa akoa? O sobra rasab siya ka-unfair? Para nako, no? Dili na ako deserve nga mag-antos og ingon ani kadugay. Kay nangayo naman kog pasaylo sa iyaha. Nagbag-o na ko sa akong kinabuhi. Mangutana ko sa inyo, ha. Hinaot nga matambagan ko ninyo sa problema nga ako ang giatubang karon. Dinhi na lang kutob ang akong sulat. Basahon ako inyong mga advice sa comment section. Imong sender, DJ Sam, John.